Yahobu, selamat pagi. Saya Herman Halawa SPD, peserta PPG Angkatan Pertama tahun 2022. Pada pagi hari ini saya akan mau melaksanakan PPL 1 di SMK Negeri 1 Majene. Semoga sukses. Yahobu. Class. Good morning, sir. How are you? Thank you. How about you, sir? Oh, thank you. I'm very well. Thank you so much. Okay, students. Yeah, before we start our lesson this morning, so let us play, leaded by Oscar. Okay friends, let us pray. Amen. Amen. Okay, thank you for Oscar. Now to Lena, please lead us to sing a song. Okay, friends, let us stand up. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sit down, please. Okay, thank you for Lena. Now I want to take attendance list and I want to call your name one by one. Please, your name, okay? Lena, Ida, Desta, Yes, sir, I'm here. Oscar, Here sir. Albert, Yes sir. Gabriel, Yes, sir, I'm here. Wandi, Yes sir. Steffi, Yes, sir. Leslie, Present, sir. Desi, Present. Zelvia, Yes, sir. Kijiana. Present, sir. Okay, thank you. Are you present today? Yes Yes, sir. sir. Ada semua? Yes, sir. Okay, thank you.
Okay, students. Yes. Before I give you topic what you learn today, so I want to ask you about our lesson last week. Did you remember that? Yes, sir. Masih ingat? Yes, sir. Okay, this time can you repeat what is lesson last week? About past tense. Oh, past tense. Past tense adalah apa ya? Suatu kegiatan yang dilakukan setelah terjadi pada masa lampau. Ya, suatu kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Oke, thank you so much. Masih ingat ya? Yes, Terima kasih sir. banyak. Okay, for today the learning objective. Listen me, I want to explain for you. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan model problem based learning, peserta didik mampu menganalisis atau able to analyze fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, teks recount sesuai dengan konteks kegunaannya. Yang kedua, mampu membandingkan beberapa teks recount sesuai dengan konteks kegunaannya. Artinya nanti ada beberapa teks, ya saya buat nanti teks dan silakan bandingkan yang mana teks recount yang benar sesuai dengan susunan dan mana recount teks yang belum sempurna. Yang ketiga, mampu membuat teks recount berdasarkan keywords. Artinya ini adalah the student able to create or write the context based on the keywords. Ya, artinya siswa mampu menciptakan atau membuat atau menulis the context berdasarkan kata-kata kunci. Next, berikutnya generic structure of the context. Nah, ini adalah struktur daripada the context. Pada umumnya ada tiga. Ya, ada tiga, yaitu orientation. Orientation di sini adalah memuat informasi mengenai tokoh atau karakter, lokasi, waktu kejadian dan sebagainya. Di sini pada teks recount ini letaknya pada paragraf pertama. Ya, di sini kita boleh melihat nanti apa isi daripada teks itu adalah ada nama penulisnya, kapan mereka melakukan kegiatan, di mana dan lain sebagainya. Ya, yang the second one, series of event. Ini adalah langkah-langkah kegiatan atau peristiwa ketika kita melakukan suatu kegiatan misalnya pengalaman kita itu adalah mengunjungi suatu tempat, maka di dalam event ini ada beberapa kegiatan kita yang sudah kita lakukan, yaitu berisi rangkaian cerita mengenai peristiwa atau kejadian yang dialami penulis. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita di situ kita muat apa saja kegiatan kita yang sudah kita lakukan ketika kita melaksanakan yang namanya kunjungan tempat. Yang terakhir adalah reorientation. Reorientation, penulis menuangkan rangkuman dan kesimpulan dari keseluruhan cerita sekaligus memberitahu endingnya. Ya, di sini biasanya kalau kita melihat pada ending teksnya, kadang pada endingnya ada yang bisa kita melihat adalah ada endingnya berupa bahagia, sedih, lelah dan sebagainya. Dan kesimpulan daripada teks itu juga ada dimuat pada reorientation. Baik adik-adik sekalian, kita teruskan ya. Yes, sir. Kita teruskan. Yes. Kita teruskan. Yes, sir. Yes. Oke, language feature of the context. Di sini, ya, pada unsur kebahasaan the context itu selalu menggunakan namanya past tense. Tadi sudah disampaikan bahwa materi kita minggu lalu ada past tense. Di dalam past tense itu menggunakan kata-kata kerja kedua. Kenapa kata-kata kedua digunakan? Karena pengalaman yang kita tuliskan nanti itu yang kita ucapkan di depan itu sudah lampau. Maka di sana harus menggunakan kata kerja kedua. Saya mau tanya ini. Kata go, kata kerja pertama go
Apa sih kata-kata keduanya? Ayo. When. When is right. When. Ya, masih ingat ya kata when. Ya, tapi kalau misalnya makan eat, apa kata keduanya? No. Eat. Eat ya. Jadi itu salah satunya menggunakan past tense. Itu ya. Dan menggunakan specific participant. Using personal participant. Using action verb. Ya, using linking verb, using chronological connection, sequence connective. Ini tadi adalah pada connection ini kita lihat pada series of event. Di situ ada letaknya ini. Using conjunction. Conjunction ini adalah kata penghubung seperti apa, but, tetapi, ya, dan lain sebagainya. Oke. Here some pictures. So please observe the picture. After that, please answer the question based on the slide. Ya, what's the picture about? Ya, silakan amati gambar di atas dan setelah itu silakan jawab pertanyaan yang ada di slide ini. Oke, silakan amati. Okay, students. Yes, sir. What picture is it? Once more, I want to ask you, what picture is it? Ya, Lena. Ya, it's a camping. Itu sebuah perkemahan. Thank you so much for Lena. Good job. Ya, the second one. Who know what did the people do on the picture? Ya, Delvian. Ya, mereka sedang berkemah di lapangan. Apakah itu lapangan bola atau lapangan pesawat? Ya, yang penting di alam yang bebas, alam terbuka. Ya, thank you for Delvian Halawa. Okay, anybody know? Have you ever made camping with your friends? Yes, sir. Ya, Bobby. I have, sir. Bobby, have you ever made camping with your friends? I have. Ya, when? When I was junior high school. Wow, waktu di SMP ya. Selain Bobby, ada yang sudah pernah berkemah di sini? Ada? Yes, sir. Ada? Yes, sir. Okay, thank you. Yes, the last. Gabriel, what do you prepare before went camp? I prepare my clothes, medicine, foods, etc. sir. Wow, good job. Sebelum berkemah, dia menyiapkan apa yang dia siapkan? Kedua, makanan dan obat. Ya, itu yang dipersiapkan. Thank you so much for Gabriel. Okay, the second picture. Okay, the second picture, but there's some question. Ya, what picture is it? Yes, sir. Ya, Oscar apa? It is a beach, sir. Ya, beach. Ya, pantai. Ada orang di pantai itu ya, ada ya. Pantainya bagus, ada gunung, ada juga langit. Wow, mantap ya. Thank you for Oscar. Ya, Intan, what did the people do on the picture? The working on the science. Yeah, they
walking on the sand, ya mereka sedang berjalan di atas pasir. Iya ya. Iya. Ada juga yang ada di perahu ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Ya, Yusman. Yes, sir. Have you ever visited in a beach? Yes, I have. What's the name beach? Yes, I have. Yes, I know you have, but what's the name of the beach? Apa nama pantai yang kamu kunjungi? Beach. Apa? Blessing beach. Blessing Beach. Wow, Blessing Beach is so famous in South Nias. Ya, Blessing Beach ini sangat terkenal di Nias Selatan. Selain itu, ada yang sudah pernah ke Blessing Beach? Yes, Can you raise hand? Yes. Angkat tangan siapa saja yang sudah pernah? Semua kalian? Yes, Biasa ya, anak-anak pantai ya. Oke. Biasanya kalau kita ke pantai jalan-jalan, so what do you do in the beach? I am sir. Ya, Desta. I did so many activities. Like, Like sing a song, ya, playing ball, ya. swimming, and so on. Wow, thank you so much ya. You right. Kalau kita pergi ke pantai atau menuju suatu tempat atau rekreasi, pasti banyak kegiatan. Tadi Desta sampaikan bahwa bermain bola kaki, nyanyi-nyanyi, and so many others. Ya, begitu banyak hal yang lain yang kita lakukan di suatu tempat atau di pantai. Oke. Let's go to learn about our topic is recount text. Recount text. Anybody know what is the recount text? I am sir. Ya, ada ya Desta, silakan Desta, apa itu recount text? Recount text is a text that retell an experience or event that happened in the past. Ya, yes right. Saya mau tanya Desta, you stand up Desta, masih berdiri Desta. Ini kamu pelajaran di mana ini? Recount text ini? When I was a junior high school. Wow, waktu SMP. Wow, good. Thank you. Sit down, please. Iya. Ya, dia masih ingat ya. Desta masih ingat apa itu recount text. Selain jawaban ini, Desta ada lagi yang pendapatnya apa itu recount text? Ada. I'm sir. Ya, silakan. Rekonteks juga menggunakan kata-kata kerja yang kedua. Iya, good. Ya, dalam setiap thank you for Oscar. Setiap teks recount itu menggunakan kata kerja kedua. Oke. Thank you. Ya, recount text is a text to retell an experience or events that happened in the past. Silakan baca Lena. Recount text is a text to retell an experience or event that happened In in the past. Yes. Nah, ini saya ulang ya. Recount text is a text to retell an experience or events that happened in the past. Okay, thank you so much for Lena. Ya. Berikutnya, generic structure of recount text. Nah, ini adalah struktur pada recount text. Pada umumnya ada tiga. Ya, ada tiga, yaitu orientation. Orientation di sini adalah memuat informasi mengenai tokoh atau karakter, lokasi, waktu kejadian dan sebagainya. Di sini pada teks recount ini letaknya pada paragraf pertama. Ya, di sini kita boleh melihat nanti apa isi daripada teks itu adalah ada nama penulisnya, kapan mereka melakukan kegiatan, di mana dan lain sebagainya. Ya, yang the second one, series of event. Ini adalah langkah-langkah kegiatan atau peristiwa ketika kita melakukan suatu kegiatan misalnya pengalaman kita itu adalah mengunjungi suatu tempat, maka di dalam event ini ada beberapa kegiatan kita yang sudah kita lakukan, yaitu berisi rangkaian cerita mengenai peristiwa
peristiwa atau kejadian yang dialami penulis. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita di situ kita muat apa saja kegiatan kita yang sudah kita lakukan ketika kita melaksanakan yang namanya kunjungan tempat. Yang terakhir adalah reorientation. Reorientation, penulis menuangkan rangkuman dan kesimpulan dari keseluruhan cerita sekaligus memberitahu endingnya. Ya, di sini biasanya kalau kita melihat pada ending teksnya, kadang pada endingnya ada yang bisa kita melihat adalah ada endingnya berupa bahagia, sedih, lelah dan sebagainya. Dan kesimpulan daripada teks itu juga ada dimuat pada reorientation. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita teruskan ada pertanyaan? Oke, karena tidak ada maka kita teruskan. Ya, berarti sudah paham ini ya. Oke. Social function atau tujuan atau fungsi sosial daripada rekam teks ini adalah to inform or to entertain the readers. Ya, yaitu menginformasikan atau menghibur pembaca. Itulah tujuan daripada rekam teks. Sekali lagi, I want to ask you, what is the purpose of the rekam text? Is inform. Yeah, yes, right. To inform or to entertain the readers. Language feature of recount text. Unsur bahasa yang kita gunakan di dalam setiap teks recount, yaitu salah satunya adalah using simple past tense. Simple past tense tadi sudah disampaikan oleh salah satu teman kita bahwa past tense itu adalah merupakan suatu kegiatan atau peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Dan di sini intinya adalah di dalam recount text itu menggunakan kata kerja lampau. Ya, apa itu kata kerja lampau? Seperti ya ini, seperti when. Ini adalah kata kerja kedua daripada go. Pada kata kerja it. Nah, itu yang kita gunakan. Kenapa kata kerja kedua yang kita gunakan? Karena kegiatan yang kita tulis itu, pengalaman yang kita tulis kembali itu sudah lampau. Makanya setiap recount text harus menggunakan kata kerja. Kata kerja lampau maksudnya. Ya. Apalagi language feature-nya yaitu using specific participant. Artinya di dalam situ harus menggunakan using specific participant. Ya, artinya kalau misalnya kita mengunjungi tempat misalnya objek wisata Lagundi, maka yang dimuat adalah Lagundi. Ya, dan jelas siapa penulisnya dan siapa tokoh yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, kemudian menggunakan chronological connection. Maksudnya itu adalah menggunakan chronological connection ya, seperti kita gunakan namanya first, after that, next, finally. Ini kita boleh melihat di dalam series of event. Kenapa? Karena di sini diuraikan langkah-langkah kegiatannya apa kegiatan dilakukan pada pertama, kedua, dan seterusnya. Itu maksudnya, artinya itu harus ada di dalam teks recount tersebut. Ya, dan menggunakan conjunction. Conjunction adalah kata penghubung ya, seperti ada but, ada before dan lain sebagainya. Ya, itu namanya conjunction. Okay, student. Do you have question? I'm sorry. Ya, silakan, Desta. Sir, what is the reason why the social function of recount text is to entertain the readers? Yeah, thank you so much. The good question. Anybody answer the question from the Desta? Ada yang bisa menjawab? Boleh bahasa tidak apa-apa ya. Ada? Iya. Pertanyaan adalah apa alasan mengapa pada social function-nya adalah menghibur? Ya, karena pada cerita recount text ketika kita menceritakan pengalaman
Ya, tentunya pengalaman itu ada yang menarik. Iya ya, walaupun ada juga yang tidak menarik, tetapi kalau pengalaman kita itu, apalagi kalau misalnya pengalaman mengenai rekreasi, jalan-jalan misalnya, pasti yang banyak adalah yang lucu, yang bahagia, betul ya? Itu alasan makanya katanya adalah menghibur. Ya, menghibur pembaca. Dengan kita membaca setiap teks pengalaman seseorang itu, kita boleh terhibur, apalagi yang sedang galau. Ya, thank you for Desta. Any more question? Nah, tidak ada? Oke. Now I want to divide you some groups, but please make your group as usual your group, seperti kelompok biasanya. Silakan. Okay, students. Here I want to give you some text, and from this text you can analyze the social fashion, the text, and analyze the language factor of the text, and please analyze the structure of the text. Ya, saya bagi teks ini dan silakan analisis social fashion dan language factor dan struktur pada teks rekam. Ya, ini saya bagi ya. Yes, sir. Ini teksnya. Oke. Saya harap untuk kerjasama yang baik, ya silakan di analisis teks itu. Kalau ada yang ditanya boleh ya. Yes. Answer. Iya, Laila. Ini di paragraf kedua itu cara bacanya gimana ya? Yang mana? Apa? Nanti tertulis with subtext. Nanti pakai angka Pak. Ya, angkanya apa? 8, 4, 4, titik 00. Nah, itu adalah apa? Jam itu ya. Itu waktu, berarti jam 4. Itu adalah it is at 4 o'clock. 4 o'clock itu adalah jam 4 tepat. Itu ya. Oke, Thailand. Oke Pak. Ya, any more question? Oke, itu teks pertama ya. Sudah siap dianalisis ya? Yes, sir. Oke. Di sini I want to give you any more the teks kedua. Dan lihat tunjukan slide juga teks kedua. Nanti ada di situ petunjuknya ya untuk mengerjakan yang ada di LKPD. Oke ya. Tuh. Nah, di situ petunjuknya adalah perhatikan, dengarkan dulu dan langsung kerjakan. Yaitu please compare the both of the text 1 and text 2, and then please find the social function of the both of the text. The second, please find the language factors of the both of the text. The third, please find the structure of the text. Artinya, setelah dianalisis itu,
Maka sekarang ini kamu bandingkan. Kamu bandingkan kedua teks itu dan temukan dan cari yang mana fungsi sosialnya, yang mana unsur bahasanya, dan yang mana strukturnya. Silakan dikerjakan di LKPD. Yes, sir. Please, Tulis ini di LKPD, tulis nama kelompoknya apa misalnya ya, kelas dan grup berapa. Ya, silakan. Ini cara mengisi lembaran LKPD ini gimana Pak? Kan di sini ada nama, ada grup. Jadi di Ya. sini namanya itu secara individu atau semua? Iya, nama individu dan grupnya kelompok berapa. Itu ya. Finish? Not yet, sir. Oke. Oke, finish ya. Finish. Oke, finish. Ya, silakan LKPD-nya sudah. Ini sekarang kita masuk pada LKPD kedua dan petunjuknya adalah di sini ada pada slide, lihat ya, dan di sini ada pada LKPD ini. Sesudah petunjuknya adalah silakan ciptakan sebuah teks ya berdasarkan keywords. Di sini ada keywords, ada kata kunci, dan silakan buat ya, please create a recount text based on the keywords. Ya, silakan please create recount text based on the keywords. Okay, I give you time 7 minutes. Ya, 7 menit. Habis itu kita tampilkan ya. Oke, silakan kerjasamanya. Ayo, siapa kelompok yang
Bagus. Oke, sudah. Silakan. Who the first to present result discussion? Siapa yang pertama? Oke, who the first? Who the first? Ya, the second group. Silakan. Yang kelompok pertama meminta untuk tampil pertama. Okay, friends, we will present our result discussion. Pay attention, please. My holiday in Seoul. I spent my last summer holiday in Seoul, South Korea. I went there with my friends. On the first day, I was landed at Incheon Airport around 7 a.m. after a 6 hours long flight. Then I went to Seoul by train and checked into the hotel I already booked. I decided to take a rest for a while. At night, I went to Hongdae, a famous district in South Korea. I went to eat traditional Korean food. On the next day, I went to the Gyeongbokgung Place and National Museum. I also went to learn how to make kimchi and see the scenery of Seoul from Seoul Tower. I went back to the hotel at 10 p.m. and immediately went to sleep. I spent my last day in Myeongdong and bought some stuff and souvenirs for my family and friends. I also ate the street food there. I went to the airport at 3 p.m. because my flight was at 5 p.m. I had a fantastic experience in South Korea and made wonderful memory with my friends. It was a great trip. That's all, friends. If you have a question or suggestion, we give you time. Okay, please. What is the aim your text? Or what is reorientation on your text? Okay, thank you. The ending from my text is, I had a fantastic experience in South Korea and made wonderful memory with my friends. It was a great trip. Okay, thank you. For the second group, yeah, they have presented the result of the discussion. Okay, let us give them applause. Okay, sit down, please. Good job for you. Thank you, sir. Yes. Tampil berikutnya. Okay, the first group. Ya, the first group. Silakan, Oscar Group.
Okay, friends, we will present our result discussion. Pay attention to this. Went to Mount Ihare Batu. 5 days ago, I went to Mount Ihare Batu with my friends. This was the first time I climbed a mountain and I did it with them. Before leaving, I began packing all the equipment needed, such as eating and breathing equipment, mountain sandals or swords, medicines, flashlight, and spare batteries, carrying bags and more. We started climbing at 4 o'clock at the time. The day was getting dark and visibility was getting narrower. We used a flashlight to illuminate and find the hiking trail. To get to top, we spent around 2 and 3 hours. I was beginners climbers who has only followed the direction of friends who were already professionally climbers. Finally, we arrived at the top of the mountain at 6 o'clock. Apparently, I saw many people who arrived before we arrived. While waiting for the sun to rise, we choked food and rags to warm our bodies. We also sang together and good to know each other. The sun began to rise. I was amazed to see the beautiful natural panorama of the mountain peak. Once satisfied, we had to go back home. For me, this was impressive first experience. Tiredness and fatigue was replaced with the natural beauty I saw. Okay, friends, if you have questions, we give you time. Yes. Before you went to the Ihare Batu, what you prepare? Okay, we prepare our medicines, flashlight, and spare batteries, carrying bags, and more. Thank you. Oke, bagaimana Gabriel? Are you satisfied? Yes. Oke. Question. Yes. My question is, where did you go in the place and how long you went there? Once more. Where did you go in the place and with whom you went there? Okay, start. Went 5 days ago with my friends. Oke, artinya dia pergi ke sana 5 hari yang lalu ya. Nah, itulah sesuai dengan keywordnya yang mereka buat dan bersama dengan teman-teman. Any more question? Please mention the support verb to in your text. Ya, silakan sebutkan kata-kata kata kedua. It's verb to, when, did, and then. Oke, itulah kata-kata kedua ya. Dapat ya? Oke, thank you for the first group. Thank you so much. Good job for you. And sit down, please. Oke, mari kita berikan apa? Apresiasi. Oke. Next. Ya, silakan. Tius. Big garden, small pool, swim, and purple flower. In the first morning, friends, and so much Batok. Some people said that Mount Batok hosts a beautiful scenery. In the morning, we rode on the horse
first. After that, we went to the big tree buat hall. At the end, we had a light beneath the tree. Just before we went home in the profession day, we went to the promo zone. We went home in the next days. We was very tired at all, but I thought it was very excellent moment and fun holiday. I hope we can go to other except please in the next holiday. Thank you for the third group. But now please sit down. Sit down, please. Okay, thank you very much. Yeah, the last group. If you know who the good group performance in front class, siapa yang tampilnya bagus? Ayo. Oke, menurut kalian siapa? Nggak mungkin semua yang bagus kan? Pasti ada yang lebih bagus, yang bagus. Ayo siapa? Oke, according to me here, the good performance group is the first group. Yes, Oscar group. Thank you for much, Oscar. Oke, pada yang lain silakan untuk lebih meningkatkan lagi. Bagaimana untuk bisa tampil depan kompak sama kelompoknya. Yes, terima kasih banyak. So, before we closing our material for this morning, so I asked to Desta to give a conclude about lesson this morning. Okay, I want to try to conclude our material this morning. Context is a text that detail an experience or event and have three generic structures. They are 1. Orientation, 2. Series of events, 3. Reorientation. And the social function of a context is to entertain people. That's all. Ya, ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan pada hari ini? Ya, Oscar. Artinya past tense tidak pernah lepas pada kata kerja yang kedua. Pada recount text. Ya, betul. Artinya past tense itu selalu ada pada recount text. Terima kasih. Ya, Liela, how do you think about our lesson this morning? Bagaimana menurut kamu pada hari ini? Pelajaran kita pada hari ini sangat menyenangkan karena kita dapat mempelajari mengenai konteks, dan di konteks itu juga terdapat 3 struktur, yaitu orientation, terus series of event dan reorientation. Dan ketiga-tiga itu tidak boleh lepas dari konteks. Tanpa ketiga itu konteks tidak dapat terbentuk. Okay, thank you so much, and thank you for that's all for today, and see you next week. Bye. Bye. Bye.